वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिज़नेस की, इकॉनमी की, कि अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। क्या स्पोर्ट्स पे भी लग ये रहा है कि अब थोड़े से नज़र लग गई है पाकिस्तान को, जो अरशद नदीम इतना जीत कर आए कि लग ये रहा था कि बस हर ज़्यादा जो है वो हम ओवर रेट कर गए, तो शायद नज़र लग गई है। और इस नज़र का जो खमियाजा है शायद पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाना पड़ रहा है। टेस्ट सीरीज़ चल रही है और जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को के साथ जो किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी हवाले से बात करेंगे कि जो सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश से हारने जा रहे हैं। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है ताबिश मीर ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जज़ाकल्लाह रोहेल इंतखाब साहब, और आपकी इंतज़ामिया की नवाजिश के एक बार फिर से आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ताबिश, ये बताएं कि क्या चल रहा है टेस्ट सीरीज़ में, पाकिस्तान क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा और क्या मोटिवेशन ख़त्म हो गई है? खिलाड़ियों का क्या कंसेप्ट है? कोई स्ट्रेटजी और कोई फोकस हमें नज़र नहीं आ रहे प्लेयर्स हमारे? वाई? बिल्कुल रोहेल, आपने आगाज में एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नजर लग गई है या फिर ये नजर उतारनी पड़ेगी। बड़ा खूबसूरत आपने जुमला जो है बनाया। मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस दिन से नजर लग गई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सरबराह थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को चेयरमैन बनाया गया। आईनी कानूनी एतबार से किसी जाविये में भी वो दुरुस्त बैठते नहीं थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही हासिल करें। वो उस वक्त भी निगरां हुकूमत के सेटअप का सबसे बड़ा हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद उन्हें चेयरमैन के तौर पर कंटिन्यू किया गया। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ने ये तारीख देखी कि हम आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में हारे, हम यूएसए में होने वाले वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ हारे, और आज बांग्लादेश जो सीरीज खेलने होम कंडीशंस में पाकिस्तान पहुंचा है वो हमें वाइट वॉश करने जा रहा है। और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं गुज़िश्ता रोज भी कह चुका हूं कि आपके पास जनाब ना तो जादू की छड़ी है और ना ही आपके बातों में इतना दम है, ना तो आपकी कारकर्दगी इतनी तसल्ली बख्श है, लेकिन आपके पास टीम मौजूद है, आपके पास लोग मौजूद है। आप मिसबाह उल हक को, शोएब मलिक को, वकार यूनिस को 50 लाख रुपए किस बुनियाद के तौर पर दे रहे हैं? ये आप अपने घर से पैसा लाए थे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा, ये आईसीसी की जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को बेहतर करें। आज तक स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या किया सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने? कुछ नहीं किया। आप देखें पाकिस्तान टीम इस वक्त तकसीम का शिकार है। रोहिल इंतखाब साहब, आप देखें इंतखाब का जो जाविया है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों को सेलेक्ट मेरिट की बुनियाद पर तो कतन किया ही नहीं जाता है, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है सिफारिश, पसंद नापसंद की बुनियाद पर। इस वक्त इबरार जो है उससे सिर्फ 1 ओवर कराया गया है, और आप मुझे पता है किस बुनियाद पर 1 ओवर कराया गया है? इसका मतलब कप्तान का एतमाद नहीं अपनी टीम के खिलाड़ियों पर। दूसरी जानिब आप देखें जो बॉलर आपके फर्स्ट इनिंग में कामयाब साबित हुए, खुरम शहजाद, उस पर एतमाद नहीं किया जा रहा है। आप स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा हदफ सेट करते नहीं है, इसके बाद आपकी टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन होती है। टीम में इस वक्त खिलाड़ी एक दूसरे के जो है दुश्मन बने पड़े हैं। हर खिलाड़ी जो है कप्तानी की दौड़ में आगे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त शान मसूद की अपनी लॉबी चल रही है, बाबर आजम अपनी लॉबी चला रहे हैं। सबको पता था रोटी गैंग, और ये गैंग्स किसने मुतारिफ करवाई पाकिस्तान क्रिकेट में? इस वक्त मोहम्मद रिजवान सबके आगे तो बहुत फारिज बने हुए हैं, लेकिन पीछे उनके भी लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एजेंट के हाथों यरगमाल हुई है। तला रहमानी वाले मामले पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? क्या कार्रवाई की कमेटी की? कुछ नहीं। मीडिया को बाकायदा सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन कारकर्दगी 0/0 है, जिसके नताइज 0/0 है। अगर इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आपको लेके चलना है तो आप इसको पत्थरों के दौर में ले जा रहे हैं, आप इसको हॉकी जैसा बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर आपसे सवाल किया जाए और आप कहें मेरे पास जादू की छड़ी नहीं और मैं तब तक रहूंगा जब तक पाकिस्तान टीम को बेहतर नहीं करूंगा, तो आपके पिछले जो 5 से 6 माह जो गुजरे हैं उसमें बेहतरी तो न होने के बराबर है, माजरत के साथ। और आपके जो फैसले थे वो इंतहाई ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। ताबिश, हमें ये भी सुनने को मिला है कि अथॉरिटीज़ बड़ी चैलेंज हो रही हैं इस वक्त पीसीबी में, कोई किसी की बात मानने और सुनने को तैयार नहीं है। सिलेक्शन की आपने बात की थी, वहाँ पर भी एक इबहाम हमने देखा। उसके बाद बड़े मामला आते हैं। जब तक सियासत इन्वॉल्व रहेगी तो एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिलेगी और उसका नुकसान
اور اس کا امپیکٹ آتا ہی پرفارمنس پہ کھلاڑیوں کی، اور نقصان پاکستان کا اور پاکستانی جو عوام ہے اور پاکستان کو جس طرح سے یہ کھیل کرکٹ کا ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کا بیڈ امپیکٹ جاتا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا روہیل، آپ کی کیونکہ ریسرچ بڑی طویل اور کافی جو ہے شاندار ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، کہ آپ نے بتایا کہ اندر جو پالیٹکس ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو چیدہ انداز سے بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اس وقت جو افسران موجود ہیں اس میں سب سے پہلے جو ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ عبداللہ خرم نیازی ہیں، جس نے صرف 11 فرسٹ کلاس کرکٹ کے میچز کھیلے ہیں، جس کے 372 رن ہیں بس، اور جس کی صرف 2 نصف سینچری ہیں۔ بحیثیت ڈومیسٹک کرکٹر وہ بہت بڑا کرکٹر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کھلا دیا کیونکہ وہ جو نگراں سیٹ اپ تھا محسن نقوی صاحب کا، اس کے اندر ڈی سی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ زین صاحب کو لے آئے، زین صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کے نگراں سیٹ اپ جو تھا پنجاب میں اس کا حصہ تھے، تو آپ ان کو بھی لے آئے۔ پھر آپ نے اپنے چینل کے ملازم، آپ نے چینل کے ہیڈ آف پروگرامنگ کو جو ہے آپ نے پاکستان کرکٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر دیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کی میڈیا کے ساتھ آپ نے لگا دیا ہے۔ پھر آپ پنجاب سیٹ اپ میں جو پولیس افسران خاتون موجود تھی اس کو آپ نے وومن ٹیم کے ساتھ لگا دیا ہے۔ کس ہیڈ آف پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نام لے سکتے ہیں تابش، آپ بڑا لاؤڈ بولتے ہیں تو آپ ڈھکیں چھپے نا بات کو، آپ نام لیں۔ میں نے آپ کو نام لیا نا، زین یہاں کام کر رہے ہیں، وقاص یہاں کام کر رہے ہیں، اس طرح کے کافی لوگ ہیں، کافی کردار ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ زین نقوی کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ زین نقوی؟ جی زین نقوی ہوں یا پھر دیگر لوگ ہوں، وہ سارے اس بورڈ کے اندر ملوث ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مسلسل ہمیں تو رپورٹس آتی ہیں اور باقاعدہ صحافیوں کی ایگریڈیشن بھی کینسل کی جاتی ہے، اور ہمیں اس بات کا کوئی ڈر ہے نہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب خود ہی ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، انہوں نے عبداللہ خرم نیازی کو لگایا، اس کے بعد مصباح الحق ہیں، اظہر محمود ہے، شعیب ملک ہے، ثقلین مشتاق ہیں، ندیم خان ہے، پھر سلمان نصیر جو سی ای او ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، وہ عثمان والا ہیں، اس کے علاوہ محمد یوسف ہیں، اور پھر یہ بھائی ایک سوال ہے تابش، لوگوں نے کہا بھائی محسن نقوی کے حوالے سے، انہوں نے کہا ان کو تو کہا گیا کہ جی آپ پی سی بی کے معاملات سنبھالیں، انہوں نے کہا ہم سنبھال لیں گے، ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں، تو ان کی طرف اس کا مطلب انہیں اگر کہا جاتا کہ ہاکی کا حال برا ہے، آپ وہاں بھی چیزیں دیکھیں تو وہاں بھی وہ چلے جاتے۔ اس کا مطلب بنگلہ دیش کے اندر حالات خراب ہوئے اور اگر مشرق پاکستان کا حصہ ہوتا تو وہاں بھی وہ چلے جاتے اور وہاں بھی محسن نقوی صاحب ساری چیزیں کر لیتے۔ محسن نقوی صاحب اپنے کو جتنا وہ کمپٹیٹو سمجھتے ہیں اتنے کمپٹیٹو ہے نہیں، معذرت کے ساتھ روہیل۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ایک قصہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، ایک وقت کی ٹھیک بات ہے ہے۔ تابش، ہم ایک بریک لیں گے، لیکن آپ بہت لاؤڈ اور بہت آپ کا ایک اپنا تجربہ ہے، تجزیہ، اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ سپورٹس پہ بات کر رہے تھے۔ ناظرین مجھے لگتا ہے محسن نقوی صاحب کوشش تو کر رہے ہیں بہتر سے بہتر معاملات کرنے کی، اب ایز فار ایز کنسرن دا ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیا بہتر ہوتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے۔ اسٹے وتھ اس۔